Mapoy, mapoy. Si Meta na tukmon sa kuha nila. Tukmon ko. Ayun naman. Basta pamatiyan lagi ninyo. Paano niya ang atong parking as? Oh, this thing down. Outside. Inside. Oh, very good. Oh, final. Boys, ano niyo boys ha? Oh, prepare. Ay, pagkalimot. Inside. Outside. Inside. Oh, ready? Outside. Outside. Oh, may lang. Good pa? Sige, inside.